Which of following, the following statement ini ya, most likely restate the gist, apa tuh restate the gist of paragraph 2. Oke. Kalau udah dikasih penjelasan paragraf tuh, baca paragraf tuh biar lebih cepat bacanya. Terus habis itu apa? Dicari yang sesuai dengan pilihannya yang mana. Gitu ya. C. Birds pulse sound are vital for bottlenose dolphin. Ada Abdurrahman Rashid, Surya juga jawab yang C. Alright. Ada lagi? From which statement? Kenapa kok pilih C? Dari paragraf 2, mana yang menunjukkan dia jawaban yang C? From which statement? Anyone? Kenapa kok C? Awal kalimat, until now, ada kalimat kedua. Until now, the scientific community had thought that whistles were the main sound made by these mammals and were unaware of the importance of and use the bird's pulse sound. Researchers from Bottlenose Dolphin Research Institute based in Sardinia have now shown that this sound itu berarti si bird's pulse ini ya, refer to the bird's pulse, are vital. Ini ya, dari sini ya. Oke. Ini ya, vital. Oke. Dari siapa yang tahu ini? Si Bottlenose Dolphin Research Institute. Suara apa? Suara pulse. Oke. Yang C ya. Whistles are vital? No. Ini harus hati-hati juga bacanya. Apa ini? Kalau yang E, until now the scientific community had thought that whistles were the main sounds made by these mammals and were unaware of the importance and use of bird's pulse sound. Ini cuman pembuka aja. Di paragraf 2 kita lagi ngomongin si bird's pulse sound, bukan yang whistle. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Bottlenose dolphin avoid physical friction. From which statement? Surya? Why you choose D instead of other choices? Paragraf 3, 1, 2, 3. Ini. Bird's pulse sound are used in live bottlenose dolphin, blah, 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 to prevent physical conflict. Ini ya. Oke, benar. Ini ada keywordnya di sini. Ini juga sama prevent, sama dengan avoid. Ya, sebenarnya tinggal cari yang statementnya sama. Meskipun nanti dia akan diparafrase ya, kayak di bolak-balik ya, mana yang depan, mana yang tengah, mana yang belakang gitu kan. Tapi intinya dia sama, avoid physical friction. Whistle are more complicated, itu enggak dong. Whistle itu lebih mudah sebenarnya. Mana tadi? The complexity and our lack of understanding about the communication is very. Oke. Ini ya, look at this, yang 1, 2, 3, 4, paragraf 4 ya, Abdurrahman. Look, the bird's pulse sound which are more complex and varied than the whistles. Jadi otomatis dia bertentangan kan jawabannya dari si statement yang B. Jadi yang more complicated itu si bird's pulse, bukan yang whistle. Nah ini yang D, jawabannya kita ketemu di sini, di paragraf 3, to prevent physical conflict. Gitu ya. Jadi dicari keywordnya yang sama. Atau misalkan nanti di parafrase gitu ya, nah tetap dilihat. Kurang teliti. Oke. Yap, benar. Jawabannya yang D. Ya, Americans do not walk regularly. This one is if clause, right? Or we call it conditional sentence. Nah, conditional sentence itu ada beberapa type ya, ada 0 until 3. Nah, this one itu contoh dari conditional sentence type 2. Pengandaian type 2. The type 2 itu biasanya adalah imagination and usually it has the opposite fact. Jadi fact-nya itu faktanya atau in reality
itu opposite dengan si pengandaiannya. So, if everyone in the US were to walk briskly 30 minutes a day, briskly itu cepat ya, jadi jalan cepat 30 menit a day, which mean regularly, right? Ada kata a day. We could cut the incidence of many chronic diseases 30% to 40%. So, that means, karena dia ada if-nya, that means Americans do not walk regularly. Dari mana taunya regularly? Karena si a day ini. Oke. Okay? Jadi aslinya dia nggak walk regularly, so that's why there is many chronic disease gitu, ya. Dia masuk yang type 2, opposite-nya opposite fact ya, si pengandaiannya dia dapat opposite fact. Begitu. Cari keywordnya sama nggak dari statement-statement ini. Kalau ada yang sama berarti true, nah berarti carinya yang nggak ada. Yang nggak ditulis. Banyak yang jawab ya. They do not prevent, yes, benar. Oke, yang ya jawabannya ya. Coba kita cek statement. Obesity is the second highest cause of the death. Ini ya, dari sini, yang A. Oke, so a nation in which obesity may soon overtake cigarette smoking as the leading cause of preventable death. Dari sini ketahuan bahwa the first leading itu adalah si cigarette smoking, and then the second ya yang mau overtake adalah si obesity. They do not walk regularly, itu yang jawabannya yang atas tadi ya, dari kata if ini yang B ya, dari kata if ini realitinya adalah they do not walk regularly every day. Less than a third of the adult need regular exercise, ada ya, mana tadi? Less than a third. Nah ini, less than a third, di sini ditulisnya fewer than a third of adult in the US get the recommended amount of exercise, which mean they need regular exercise ya, recommended amount exercise, dia butuh regular exercise. Almost half of the adults do not do the exercise. Ini ya, 40% are almost completely inactive. 40% berarti hampir setengah toh? Jadi dia banyak yang di beda-bedain dikit ya kalimatnya, di parafrase atau dibedain dikit. Tapi intinya dia ada sama. Yang itu dia nggak disebutin ya. Oke, good. Benar semua yang udah jawab di sini tadi. Yang benar. Ini titik tumbuhnya pada apa? Dia ngomongin apa? D, medical textbook. Ini dia tulisan feature ya. Feature itu berarti lebih ringan gitu ya, tulisan ringan yang biasanya ada di medical textbook. This one di medical textbook. Kenapa? Karena dia overall dia sebenarnya ngomongin tentang health, ya kan? Kaitannya exercise dengan health. Kemudian juga ada nyantumin ini ya, pendapat, nyantumin opini gitu ya. Terus habis itu if everyone in the US bla bla bla, ini kan pendapat ya, opininya. Jadi not scientific journal. This one in the medical textbook. Karena ngomongin health. Ngomongin kesehatan. Kalau scientific journal sebenarnya macam-macam, tapi tulisannya akan lebih spesifik. Ke eksperimen atau ke hasil penelitian kayak gitu. Kalau ini kan enggak, dia kayak comot-comot-comot, ya kan? Comot-comot pendapat dari orang lain, ada dari ini, dari itu. Kemudian di-combine antara between exercise sama kaitannya dengan si health, ya kan? In the US. Oke? Okay? So this one is medical textbook, ya. Tapi dia bentuknya feature. Feature itu dia lebih ke tulisan ringan gitu ya, mungkin buat dari awal-awal gitu ya. Dilihat nih keywordnya. Yang pertama apa? Suggest. Kalimat kalau suggest itu gimana? Terus ada kata to create healthy one. Nah, kira-kira ini pendapatnya siapa? Who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one? Cari keywordnya. Misalkan, aduh banyak banget bacaannya, nggak sempet nih waktu tinggal dikit, cari keyword. Keyword is important. Baca soal, cari keyword di passage-nya, gitu ya.
Ada yang sudah jawab. B mungkin Kak. B itu siapa? Lexi ya. Lexi 122. Atau enggak yang E? E itu Haris Kumar. Dicek ya. Dicek aja. Haris. Ada yang jawab Haris, ada yang jawab Lexi. Lexi itu gini ya, school can keep children away from competition for some time, but sooner or later, children have to face it. School and teachers take the responsibility to explain to children the meaning of healthy competition. School and teachers take responsibility to explain bukan ya. Ini nggak ada apa? Ini healthy competition-nya ada, tapi dia nggak ngomongin apa? Moderating the school competition kan, yang Lexi itu. Jadi masih parsial. Jadi bukan itu jawabannya. Yang benar adalah si Haris Kumar ya. Kenapa? Karena si Haris Kumar bilang apa? Competition in school must be moderated. Nah, dia suggesting ya kan, suggesting to moderating the school competition. Ya, so that healthy competition persists among the student. Ini ya, jadi ada semuanya, ada suggest the moderating sama to create healthy one. Jadi jawabannya Haris Kumar. Gitu ya. The word versus in Haris Kumar. Nah, ini kan udah dikasih petunjuk nih. Ada kata versus, ada Haris Kumar. Ya udah, yang dibaca ya si Haris Kumar aja, nggak usah kemana-mana. Nih. Terus ada kata persis. Nah, artinya persis di sini apa? Kalau bingung, berarti dibaca satu kali. Competition in school must be moderated so that healthy competition persists among the students. Apa maksudnya persis di situ? Atau cari sinonimnya. Remains itu C, continuous. Apa kok salah? Stay. Ada remains, ada stays, ada continuous. Emang ini membingungkan ya. Yang kita tahu untuk di eliminate adalah si occurs kan. Prevails juga nggak mungkin. Ya. Pasti yang bingung adalah antara remain, stay, sama continuous. Ya kan? Itu hampir-hampir mirip. Ya. Tapi the most suitable itu yang continuous. Ini menjelaskan persis. Continuous. Ya. Persis itu dia ada terus-menerus. Kalau remains itu kan kayak tinggal ya. Stay juga tinggal, cuman kan tinggal kayak masih kurang ini, apa, kurang emphasize-nya gitu ya. Jadi yang lebih cocok adalah si continuous. Dia ada terus-menerus, sama dengan persis. Dari kata kalau bingung persis, persisten. Ya, kalau bingung persis, ya cobalah di ini artinya persisten. Nah, itu kan berarti dia kayak usaha terus-menerus gitu kan. So that's yang most suitable itu adalah continuous maksudnya, ya. And why you choose that? Tidak terpengaruh pihak lain. Oke. Ada lagi yang lain yang mau jawab? Objektif. Oke, Indah, Fitri Indah. Ada lagi? Fikris objektif. Oke, mostly bilang objektif ya. Yes, that's correct. Yang benar adalah objektif. Objektif di sini dia tidak berat sebelah, ya. Kenapa objektif? Kenapa nggak encouraging? Karena apa? Karena some people encourage, ya. Tapi some people also object, right? Ada yang nggak mau kan? Coba di sini school. Ini dia masih nanya kan? So should competition be moderated in school? Ya kan? Ini a fish and a bird cannot compete. Berarti dia objek ya. Dia nggak mau dia. Jadi nggak semua encourage. Jadi emang harus dibaca ini ya. At least you get the point ya. Jadi kalau misalkan ini dia a fish and a bird cannot compete. Berarti dia itu menolak school competition.
gitu. Mohades, competition is part of life, whether the school or children want it or not, it will always exist. No one can moderate and or control competition. Dia mendukung, tapi dia mendukung competition, tapi dia nggak mendukung tentang moderate atau control the competition. Yang Haris Kumar, dia mendukungnya di moderated, ya. Seleksi, dia bilangnya apa? Dia mesti explain dulu nih the meaning of healthy competition. Kayak dia masih agak ragu-ragu gitu. Competition is one good way to track performance. Only a serious competition can make children understand the value of hard work. Ini juga mendukung. Oke. Tapi kan ada si ini yang menolak, ya. Jadi dia lebih objektif. Ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih mempertanyakan, ada yang mendukung, ada yang ini. Jadi lebih objektif nih. Ada kelebihan dan kelemahannya, itu dikemukakan semua. So that's one called objective. Gitu ya. Apa? Yang C ya. This one. Plastic should not be, ada kata should not. Ini udah clearly opinion, right? Ya kan? Yes, benar. Itu should not dia opinion. Tapi yang paling penting, ya, ada lagi yang paling penting. Dia ada di teks 1. Oke. Dari mana? Nih. Mana ya? Oh, this one. Dari paragraf ketiga ya. Look at this. Nih kan, ya. Plastic should not be going into the ocean in the first place. Dia adalah kalimat opini dan dicek ada di teks 1. Oke. Kemudian yang recycling itu dia teks 2 loh. Ayo, kamu baca teks 2. Teks 1 dia nggak ngomongin recycling loh ya. Kalau ada yang jawab recycling, entah itu udah baca baca yang teks 2 atau belum baca. Kemudian yang E, customer are happy, itu di sini. Dia di teks 2. Nih toh? Look. Ya. Ini opini, tapi di teks 2. Kan yang ditanya adalah teks 1. Jadi fokus on teks 1. Cari kata opini yang pertama dari mana? Dari jawaban. Yang kedua, cek di teks 1. Jangan ke teks 2, udah otomatis salah. Nggak nyambung. Oke.